कौन से माने कथा होतिले भलो पापे माने कि को टाइप रे केमती कोन होतिले ना सदवा तो मजे आ तो हच्चो એટલે से टाइम रे समस्त नाश खाउतिले नुया तो मै बुरा कुंडी એટલે नाश दिया दे कि तमे पटापटी गलो अनि जे देराती मोनो मचया नि जे कोसो मोनो मचया ए रुआ का करे ए काका ए रुआ का डरे। नमस्कार बंधु माने आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो रे पुणी थरे समस्त को स्वागतम। तो सांग माने आज मु आसी पहुंच जाइछि आमर सुपरस्टार जे कि कहवा गले आमर सुपरस्टार कहले तो अतृप्ति हबनी जेहेतु से आम गोटे फैमिली रो जे कि आम मानू दुनिया देखैछंती जगत को आनिछंती आउ से होछंती आमर बुढ़ीमा पाखरे अछंती आ से तांकोटू आज आमे पूरा पूरी डिटेल रे जानिबा एक्चुअली पुराना जेनेरेशन जेतले तांके यंग थिले से टाइम रे केमती कोन रहुथिले तांकर रहिबा शैली केमती कोन थिला सेतले लव स्टोरी केमती थिला आ पुनी से टाइम रे केमती कोन तांकर पूरा बसवास करुथिले पूरा पूरी डिटेल रे आज तांकोटू आमे आज कथा हबा आ से टाइम रो जुग को ए टाइम रो जुग बहुत छाड़ खाउची। तो कहवा गले एबे से तांके प्रकाश करी कहिबे एबे वर्तमान पूरा पूरी मु तांक सहित कथा हेबी पचारुची आ नमस्कार दे दियंतु। नमस्कार नमस्कार हाँ आउ केमती अछंती जलमा ए हेजली हाँ भल अच्छी बोली कहते। तो आगरे जिते बड़े मोबाइल नथिला इंटरनेट नथिला एबे जो नेट रे वीडियो बनाउछो ए कैमरा नथिला किछि नथिला हेले से टाइम रे आउ केमती कोन रहउथिले कोन देखुथिले से टाइम रे बुझ लगे तमे क्यों करता आ से टाइम रे तांगे डुबी जळई रहउथिले सांग माने भाबंतु एबे का जो डेट रे गोटे छोटो छुआ जेतले जन्म होउची हेला परे सांगे सांगे खाली मोबाइल ही मोबाइल धरला माने इंस्टाग्राम हेला इंस्टाग्राम फेसबुक पूरा यूट्यूब पूरा घांटी पकेबो किंतु सेतले भाबंतु से माने को स्टाइल माने को टाइप रे रहउथिले हेतले को खाली से बत्ती छोड़ा किछि नथिला तांको पाखरे आउ से टाइम रे केमती कोन गोटे जेतले गोटे झियो जेतले बाहागर हुए ससुर घर को जाए सेते बेले केमती कोन ताको विदा करा हुए से टाइम रो कोन गीत कोन जानिछंती समय जेला काडी बिचे हां से जानिछंती हेले तो बंधु माने एबे वर्तमान सुनी पारिथिबे गीतटा एते तो क्लियर आसी पार नथिबो जे तो हम पाखरे आज माइक नाही आउ तो एबे वर्तमान तांकोटा एबे गीत सुनिले सेथिरे बहुत दुखदायक घटना जो गीतटा एटा वर्तमान जते बेले गोटे झियोटा निज घर छाड़ी निज बापा माँ को छाड़ी की निजर भाई भौणी मान को छाड़ी की जते बेले से पर गाँ को जाए आउ तार जो दुखदायक जो कथाटा आउ से पूरा ये गीत माध्यम रे से तांकर कांदी की जते जाए गोटे ससुर घर को यही गीतटा गाई की से जानती से खाली जणे से गाएनी आ ता सहित केतेक अन्य जतकी माँ माने मध्ये ता पाखे तळ थिबे से माने मध्ये गीत गुडी को गाउछंती। एबे आमे तांको पचारिबा से टाइम रे जो भलो पाइबा से टाइम रे जो लव स्टोरी आ से टाइम रे जो कथाटा आ से टाइम रे किमती कोन ए मानकर लव स्टोरी चलथिला आ से कथा मध्ये पचारिबा। अच्छा बुढ़ीमा जदि से पुराना कालिया दिन रे जते बेले तमे डिंडा थिलो से टाइम रे जदि गोटे पुओ हो कि झियो हो केते बेले जदि तांके जदि देखा दुखी हे कि भोजी रे हो कि जे कोनसी जगह रे देखा दुखी हेले तो से माने केमती कोन से माने कथा होतिले भलो पापे माने कि को टाइप रे केमती कोन होतिले ना सदवा तो मजे आ तो हच्चो हेले से टाइम रे समस्त नाश खाउतिले नुया तो मै बुरा कुंडी हेले नाश दिया दे कि तमे पटापटी गलो अच्छा 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 si awan bega iman ji mono gino la ala aste te rari u iman ji ai naru la wala bangete हां तो तांगे कहउ छंते जते बेले से टाइम रे ए माने नाश दिया दे कि भलो पाप होथिले ता से ता सत्ते ए माने तांको भीतर कथा कहउथिले कि जे नाइ मु ता पई जिबी हेला से मोर पसंद अछि एमती कथा गुडी को मध्ये कहउथिले
ହେଲେ ସେ ଟାଇମରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା କେମିତି କଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲ ମୁଁ ତୋର ପାଇଁ ଆସିବି ବୋଲି? ବାଟି ଏମିତି ଚୁଙ୍ଗା ଦବ ହଁ ସେମିତି ନାଇଁ କି? ଏଡେ ବାନ୍ଧ ଗିଳିକିନ୍ଦ ପୁରା ଏଇଡ ରେ ଭାତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ହୁଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାରରେ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେରେ ହୁଏ ତ ସଣ୍ଡେରେ ହିଁ ହବ, ଯଦି ସାଟରଡେରେ ହିଁ ହବ, ଯାହା ତାର ଅଛି ବାରଟା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଗେଦରିଂ ହେବେ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭାବନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଏବେ ତ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ରହି ନ ପାରିକି ମଧ୍ୟ 30ଟା 32ଟା କଲ୍ ମିସ୍ କଲ୍ ହେଲା 40-50ଟା ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ କେମିତି କଣ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେମିତି କଣ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଥିଲେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ କଣ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଲାଗିଲେ ସିଏ ମଲା ହେଲା, ସେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ରାତିରେ ଯଦି ୱେଟିଂ ଦେଖେଇଲା ତ ଗଲା ସିଏ, ତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର 99% ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଉଛି। ତ ଏମିତି ବି ଥାଉଛି। ହେଲେ ତମ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଡେଣ୍ଡିଆ ବେଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଥିଲ ହଁ ସେ ଟାଇମରେ କେମିତି କଣ ତମର ଶୁଣାଶୁଣି ହେଇକି ବାହାଘର ହଉଥିଲା ନା ଭଲ ପାପ ହେଇକି ବାହାଘର ହଉଥିଲା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ କରି ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଟାଇମରେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲେ ଯୋଉ ବୁଢୀ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ପୁରୁଣା କାଳିଆର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଏବେକା ଜେନେରେସନର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲେ, ତା ସହିତ କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ କହିକି ଶୁଣେଇଲେ। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଆଙ୍କର କିଛି କଥାଟା ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏମିତି କିଛି ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ବୁଢୀ ମା ବୁଢୀ ବାପା ଏମିତି ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଟ୍ ନେଉଥିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିହାତି କରିଦେବେ ଆଉ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଲବା ମାଙ୍ଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହିଲୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ନମସ୍କାର। ହଁ ତ ରହିଲେ, ଟାଟା।